पूर्वरु जदि आपण से अभिषेक को बुझी पारिबे जेपरी इलिशा भविष्यत वक्ता एलियो को पाखरे रहिले आ बुझी पारिले जे मते मोहर गुरु मते छाड़ी के चली जिवे आ सेही समय रे से कहिले मते 2 गुण अभिषेक दरकार ताहेले आपण अनेक गुण अभिषेक पाई पारिबे जेते बेले आपण समय को बुझी पारिबे आ जदि आपनकर समय कल्पित कहानी प्रति जदि आपण मन दउछंती जदि आपनकर समय जागतिक सांसारिक अभिलाष रे जदि आपण जदि मदतार जदि व्यस्त अछंती ताहेले आपण केबे बुझी पारु नाहंती आपण केबे बुझी पारु नाहंती जानि पारु नाहंती पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण एक व्यक्ति जहांकर नाम थिला आ जिखरियो से बुझी पारिले आ कोन कले ना परमेश्वर कर गौरव करूछंती आ से कोन करूछंती ना से निजर संतान को मध्य भाववाणी करूछंती पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण गोटिए नारी जहांकर नाम एलिसाबेथ से मरियम को देखिबा मात्रे से कथा कहे नारी मानक मध्य रे तुमे धन्य आ से मरियम एलिसाबेथ को देखला परे मध्य कथा कहती ठीक सेही परि परमेश्वर को योजना को जानिबा पंडित माने माथ्यू पुस्तक तार 2 पर्वर 10 पद रे आनंद करंती आउ एलिसाबेथ मध्य लूक तार 1:41 रु 45 जाय आनंद करंती मरियम मध्य लूक तार 1:46 रु 56 जाय आनंद करंती जिखरियो मध्य लूक तार 64 रु 79 आनंद करंती गाई चोरेवा लोक मध्य लूक तार 2:20 रे आनंद करिबा को लागिले आमे काहे कि आज आनंद करि पारु ना हो आमे काहे कि आज हम परिवार रे 5 जण 6 जण रहिला परे आनंद करि पारु ना हो कोन पाए आम घरे जागतिक कथा कहिबा पई समय अछि जागतिक विषय आलोचना करिबा पई समय अछि ओडिसा रे कोन हैला कोन नाही जानिबा पई समय अछि कहा घरे आलू तरकारी कहा घरे मटन तरकारी चिकन तरकारी मुनुगा सागर वासना आसिले झगड़ा हेबा पई मध्य समय अछि किंतु ईश्वर को वाक्य प्रकृत रे केमिति कार्य करे आ आमे पवित्र आत्मा रे कि परिपूर्ण हेबा एहा चिंता करिबा पई जेते बेले समय आसीबो सेते बेले प्रकृतर आनंदर लहरी घेरी आसीबो प्रकृतर आनंदर लहरी घेरी आसीबो जेमिति मेष बालक माने आनंद कले लूक तार 2 पर्वर 20 पदरे लूक तार 2 पर्वर 10 पदरे केवल मेष बालक नुहे समस्त देखिबा लोक आनंद कले मो प्रिय लोक माने लूक तार 10 पर्वर 17 पद अनुसार जेतबे शिष्य माने आनंद कले ताहाकर अधिकार को पाइला परे आज समय अछि सेही पिता जेते बेले आनंद कले ताहाकर अपवय पुत्र फेरी आसिला आज हम जीवन रे जदि आमे दुर्बलता को खोजी बाहर कर देबा ताहेले प्रथम रे तो आमे पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण हेबा आ जदि आमे पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण हेबा ताहेले आमे प्रकृत रे आमे आनंद करि पारिबा आ जदि परिपूर्ण हेबा नाही जानिबा नाही केउ विश्व ईश्वरकर वाक्य सत्य वाक्य ताहेले मने रखंतु आम जीवन रे बंधन आसी काम करबो सेही बंधन को खोलिबा पाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट निजे कहिले लूक तार 4:18 रे सेही बंधन रो भार भांगिबा विषय जिसे पुस्तक 58:6 रे कुहा गला ना उपद्रव ग्रस्त लोक मानकर बंधन जुआरी मानकर बंधन भांगी जीव काई रे एही ईश्वर को वाक्य रे मो सहित कहंतु एही ईश्वर को वाक्य रे प्रत्येक बंधन खोला हेबो आसी प्रभु यीशु का नाम रे मोहर बंधन खोला हेबो केते बडे जानि छथि जेते बडे ए वाक्य रो गभीरता को बुझी पारिबे प्रेज द लॉर्ड जानि पारिबे हालेलुया ठीक एलिसाबेथ मरियम जिखरियो 3 जन जानि पारिले सेति पई पवित्र आत्मा रे संग परिपूर्ण हालेलुया 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 आपण कहिबे नै
ବୟସ୍କ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜିଭା କେବେ ବି ବୟସ୍କ ହେବ କି? ଯେତେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସେତେ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ନା 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 କରିବେ ନା ନାଇଁ? ଆଉ ଯଦି ବାଇବଲର ରିଫରେନ୍ସ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆପଣ ଖୋଲି ପାରିବେ ଲୁକ ତାର 2 ପର୍ବ 25 ରୁ 35 ରେ ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖୁ ଜେରୁସାଲେମରେ ସିମିୟନ ନାମକ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। এই ସିମିୟନ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ବୟସ କରିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ସହଜ ହେଇଯିବ, ନାଇଁ ମୋର ଅଣ୍ଟା ପିଠି ସିଧା ରହୁନାହିଁ, ଜୀବ ତ ଠିକ ରହୁଛି ନା? ଜୀବ ଠିକ ରହୁଛି ନା ନାଇଁ? ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଓଜନ ହେଇଯାଉଛି, ମୋର ଗୋଡ ଟାଣୁଛି, ମୋର ଭିତରେ ଧଡ 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 ହଉଛି। ଜୀବ ତ 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କି? ଜୀବ ଯାଉନାହିଁ। ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କି? ଯାଉନି। ହାଲେଲୁୟା। ଜୀବ କେତେବେଳେ ଖୁସି ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଜୀବକୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବକୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ, ନାକର ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ନା ଆସିବ, ଘ ଘ ଘ କରିକି, ନାଇଁ କି? କାହାକୁ ଚିକେନ ଭଲ ଲାଗିବ, କାହାକୁ ମଟନ ଭଲ ଲାଗିବ, କାହାକୁ ଶୁଖୁଆ ପୋଡାର ବାସ୍ନା ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ସତ ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ ରେ ବାବୁ, ଏବେ ସେଠି ଶୁଖୁଆ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପୋଡଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଜିଭ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟ ଥିଲା ସିମିୟନର ଜୀବନରେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହନ୍ତି, ଯେ କି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ମୋର ମରଣ ହେବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ଆଜି ହୋଲି ହୋଲି ମରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆମେ ଲଦେଇ ଦେବା, ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଟଳମଳ ହେଇଯିବ। କେମିତି କଲେ ହେବ? ଆହୁରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଧେ। ଗୋଟେ କାମ କର, ଯାଅ ଟିକେ ତହସିଲଦାର କହିଲେ କହିକି ଦେଖ, ତମର ଚାକିରି ବଞ୍ଚି ପାରିବ। ସରପଞ୍ଚରୁ ଲେଖେଇ ଆଣିବାର ଅଛି, ସରପଞ୍ଚର ନମ୍ବର ଅଛି ନା? ମାଇକିନା କହିବ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ତା ପାଖରେ ସରପଞ୍ଚର ନମ୍ବର ଅଛି। ଦେବୀ ଯାଇକି ହେଲ୍ପ କର। ପାଉଲ ଶିଲାର ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା ଶରୀରରୁ ଘନ ଘନ ହେଇକି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। କଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କ ମୁଖ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଲୌହ ଅର୍ଗଳ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ସେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ 3ଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ନା ଆମେ ତୁମକୁ କଣ କରିବୁ? ମାରିଦେବୁ, ଜଳେଇ ଦେବୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସିମିୟନ ଯେପରି କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। କଳରେ ଧରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ମୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ? ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାମ କରୁଥିଲା। ଆଜି ଆମେ କଥା ପଦରେ ଆମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଘରେଇ ଦେଇଥାଉ। ଶଦ୍ରକ, ମେଷକ, ଅବେଦନେଗୋ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସମସ୍ତେ। ଜଳ ଜଳ ହେଇ ଜଳୁଥିଲା ନିଆଁ। ଏପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ନିଆଁକୁ ଦେଖିଲେ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। ଜଳୁଥିବା ନିଆଁ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ
प्रेज द लॉर्ड। विश्वास एथिपाई कुहा गला तुमे प्रार्थना करिवो किंतु जदि तुमे विश्वास सहित जदि प्रार्थना करिवो उत्तर को तुमे सुनिश्चित पाइबो। हालेलुया। पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण गोटे व्यक्ति जे कि वयस्क लोक अटंती आउ से कहंती मोर मृत्यु हेबो नाही मु मृत्यु को दूर करिवि कारण मो पाखरे विश्वास अछि। हालेलुया। गोटे व्यक्ति जदि पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण ताहेले यह सुनिश्चित जे ताहांको ठारे विश्वास रहिबो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अनेक एमिति गुरुत्व रेफरेंस अछि जहाँ पवित्र आत्मा सहित जड़ित अछि। मु आपनको उत्साहित करबा पई चाहे एई अल्प वाक्य आपनकर जीवन को खाली परिवर्तन करिबो नाही, आपनकर परिवार को, आपनकर गोष्ठी को, आपनकर सकल विषय को परिवर्तन करिवो। आ ए वाक्य सुनिबा मात्रे ग्रहण करिबा मात्रे आपण यीशुक नाम रे सुस्थता पाइबे आ यीशुक नाम रे आपण पवित्र आत्माकर गभीरता को आपण पाई पारिबे। पितर जेपरि प्रचार कला बेले अनेक लोक प्रभु को विश्वास करे आ ग्रहण कले ए वाक्य सुनिला बेले को ही आपण ग्रहण करि जिवे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। कोन पाई मोर मध्य सही प्रकार सिमियन पर विश्वास रहिछि मो मुख रे पवित्र आत्मा कथा कहंती जे आपण माने सुस्थता को प्राप्त हेबे। केवल शरीर रे नुहे आत्मा रे आपण सुस्थता प्राप्त हेबे। आउ सेही आत्मा आपण को साक्ष्य करिवे आउ स्वर्ग राज्य जा टाणी के नै किछि। प्रेज द लॉर्ड। तो आमे केते जण को विषय सुनिलु। प्रथम रे नाम कहतु, प्रथम रे मरियम विषय, द्वितीय रे एलिसाबेथ विषय, तृतीय रे जोहन विषय, चतुर्थ रे जिखरिय विषय, पंचम रे सिमियन। कौन कौन शिखिलु? आज हॉट टॉपिक कौन थिला? पवित्र आत्मा रे किपरि परिपूर्ण हेबा आ पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण हेले कोन कोन सब विषय रहिबो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपण मान को आगो को बढ़ाई नियंतु, आशीर्वाद करो।